Hello class, በዛሬ ክላሳችን የምናየው relationship among whole number, integer and rational number ነው። ከዚህ በፊት በመጀመሪያ ክላሳችን ካስታወሳችሁ I have showed you the relationship between natural number, whole number and integer. So natural number is the smallest set and rational number is the biggest set. So እዚህ ጋር እንደምናየው ራሽናል ነምበር እነዚህን ሶስቱን ራሽናል ነምበር ሲስተሞች ያጠቃልላል ማለት ነው። ኢንቲጀር ደግሞ ሁለቱን፣ ሆል ነምበር ደግሞ ናቹራል ነምበርን ያጠቃልላል። ስለዚህ ራሽናል ነምበር ውስጥ ኢንቲጀር፣ ሆል ነምበር እና ናቹራል ነምበሮች ተጠቃልለዋል። ከዛ በላይ ደግሞ ፍራክሽን እና ዴሲማሎችን ያጠቃልላል ማለት ነው። እሺ let's see this. The set of whole number is includes the natural numbers. So whole number rational natural numberoችን ያጠቃልላል. Therefore every natural number is a whole number. ያው እዚህ ጋር እንደምናየው whole numbeሮች natural numbeሮችን ያጠቃልላሉ። ስለዚህ natural numbeሮች ሁሉ whole numbeሮች ናቸው ማለት ነው። The set of integer includes set of whole numbers. Therefore every whole number is also integer. ስለዚህ whole numbeሮች በሙሉ whole ኢንቲጀሮች ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንቲጀሮች set of whole numbeሮችን ያጠቃልላሉ። The set of rational number includes the set of integers. ስለዚህ አሁን the set of rational numberዎችን ስናይ ኢንቲጀሮችን ካጠቃለሉ that means whole numberንም natural numberንም ያጠቃልላሉ ማለት ነው። ስለዚህ in rational numbers ደግሞ they include integers. So the relationship among the elements of natural numbers, whole numbers, integers and rational number እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። So these sets, as we can see, ይሄ ማለት they include or involve ማለት ነው. So whole numbers are included in integers and integers are included in rational numbers. ስለዚህ ሌላው የምናየው ነገር ምንድነው? ኦፖዚት ኦፍ ራሽናል ነምበር። የራሽናል ነምበሮችን ኦፖዚት ነምበር ላይን ላይ እንዴት ማግኘት እንችላለን ለሚለው አሁን ለምሳሌ ሁሌ ማወቅ ያለብን ነገር አንድ ራሽናል ነምበር ካለ example 2, its opposite is the same unit away from it, from like 0 አለ አይደል መሃል ላይ ሁሌም the midpoint we take is this number which is 0. So ከ0 ሁሌም equal distance ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው ኦፖዚቱ። ስለዚህ የ2 opposite is -2, right? So -2 is always 2 units away from 0 and this 2 is 2 units away as well. So in both directions equal units away ነው ሊሆን የሚችለው። So በደንብ እንትን እዚህ ጋር ይገባቸዋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር let's do the definition first so that it's more clear. Two rational numbers whose corresponding points on the number line that are found at the same distance from the origin but on opposite sides of the origin are called opposite numbers. Opposite numbers opposite sides ላይ ነው የሚገኙት በዚህኛውና በዚህኛው ሳይድ አይደል? So if in opposite side ይሁኑ እንጂ they are found the same distance from 0 equal distance ላይ ነው የምናገኛቸው ማለት ነው። ለምሳሌ የ8 opposite -8 ነው አይደለ? ስለዚህ 0 is the midpoint as always. So 8ን የምናገኘው ስንት ዩኒት ሄደን ነው? 1 2 3 4 5 6 7 8. So በዚህኛው ሳይድም ከ0 ስንሄድ ወደዚህ 1 2 3 4 5 6 7 8. I'm sorry. So በዚህኛውም ሳይድ 8 ሳይድ ብንሄድ ራሱን ኦፖዚቱን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ opposite numbers they are found in different directions but they have the same distance from 0 ስናይ equal distance ላይ ነው ማለት ነው የሚገኙት። On the number line the points corresponding to the integer in each pair above are found on opposite sides but the same distance from the origin ማለት 0 ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ መልኩ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እሺ እንቀጥል። Properties of opposites. If A is positive then its opposite A, negative A is negative. ስለዚህ
number 0 is the opposite of itself. Yeah, ይሄንን ሁሌ ማወቅ ያለብን ነገር ቢኖር 0 የራሱ opposite ነው. So number 0 is opposite of itself. If a is negative ደግሞ opposite ምን ይሆናል? positive a ማለት ነው. ለምሳሌ if a is 65 opposite to minus 65 or negative 65 ነው. If a is 27 over 91 opposite ምንድነው ማለት ነው? negative 27 over 91 ነው. So እንደዚህ ማወቅ እንችላለን. ይሄ እነዚህ ሶስት ሪፕሬዘንቴሽኖች ብዙ ጊዜ ፍራክሽን ላይ እንደምናየው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሳይኑ እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋርም አለ እና እዚህ ጋርም አለ. It's just ኔጌቲቭ ሳይኑ ይቀያየር እንጂ ቦታው ሶስቱም they represent አንድ አይነት number. They represent the same number that is opposite of 12 over 23. The opposite of 12 over 23 is negative 12 over 23, right? So እንደዚህ ማስቀመጥ ነው በሶስቱም አድርገን ብናስቀምጠው it's always negative 12 over 23 ማለት ነው. እሺ ኤክሰርሳይሶቹን እንመለስባቸዋለን. So let's get to the absolute value of rational numbers. Absolute value በምናይበት ጊዜ I think you are new to this topic. So absolute value ማለት it can be defined as the distance from 0 on the number line. The symbol for the absolute value is x number በእንትን ውስጥ ሲገባ so ይሄ ነው ማለት ነው. Let this be x. This means absolute value of x ተብሎ ነው የሚነበበው. So 12 አለ and minus 12 negative 12 ቢኖሩ they are the same direction from the point 0, right? So if they are in the same direction, absolute value of negative 12 is 12. So anything absolute value ውስጥ ሲገባ positive ነው ማለት ነው የሚሆነው. ስለዚህ if x is a positive number, then absolute value of x ራሱ positive x ነው ማለት ነው. ስለዚህ but absolute value definition ምንድነው? Distance from 0 on the number line. So በዚህ ጋም ብንሄድ በዚህኛውም በኔጌቲቭ ጋም ብንሄድ ወደ 12 የሚወስደን 12 ዩኒቶች ሄደን ነው አይደለ? ስለዚህ በዚህኛውም ሳይድ there are 12 units. So the actual distance from 0 is 12. So the absolute value of negative 12 is 12. In this case, 5, absolute value of 5 is 5. Absolute value of 0 is again 0. If x is negative number, then its absolute value is positive because x in absolute value ውስጥ አስገባ ነው ማለት minus times minus x አረግ ነው ማለት ነው, which becomes positive because minus times minus is positive. Negative times negative is positive. So any negative number or positive number absolute value ውስጥ ካለ it becomes positive ማለት ነው. ስለዚህ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን. ይሄኛው 12 absolute value ሲገባ it's read as positive 12 is positive 12. We can also call it 12. So 12 is absolute value of 12 ነው ማለት ነው ብለን የምንጠራው. So እዚህ ጋር ደግሞ minus 12 I mean negative 12 absolute value ውስጥ ከገባ the absolute value of negative 12 ማለት እንችላለን. ግን በሁለቱም ጊዜ absolute valueያቸው ሲወጣ አንድ አይነት number ነው which is 12 ነው ማለት ነው. The absolute value of rational numbers x is denoted by the same symbol. ይሄ symbol ካለ absolute value ነው ማለት ነው. So absolute value of x if x is greater than 0 ከሆነ የ0 absolute value is 0. So minus x ከሆነ ደግሞ x is negative 0 ማለት ነው. I mean less than 0 ነው ማለት ነው. So እነዚህን ነገሮች ኢኩዌት ስናደርግ 7 minus 2 አለን. መጀመሪያ ይሄን ራሱን እንስራው. 7 minus 2 is 5, right? So 5 greater than 0. ስለዚህ absolute value of 5 ነው የምንለው which is 5. እዚህ ጋር ደግሞ 5 minus 10 ምንድን ነው? minus 5, right? So negative 5 ከሆነ then negative 5 is less than 0. አይደል? In this case less than 0 ከሆነ absolute value ውስጥ የምናስገባው minus negative 5 ነው ማለት ነው. So absolute value of negative 5 is ከabsolute value ሲወጣ ኔጌቲቭም ይሁን ፖዚቲቭ ነገር ሁሌም ፖዚቲቭ ነው. ስለዚህ 5 ነው የሚሆነው. እዚህ ጋር ፓይ ተሰጥቶናል. 0 minus pi ማለት minus pi
ኔጌቲቭ ፓይ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ፓይ is less than 0 ስለዚህ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ሲገባ ኔጌቲቭ ፓይ then minus times minus is plus ይሆናል። ስለዚህ ፓይ ሆኖ ነው ማለት ነው የሚወጣው። ኢኩዌሽኖችን ስንሰራ አብሶሉት ቫልዩ ያላቸው ኢኩዌሽኖች እንዴት እንደምንሰራ እዚህ ጋር እናያለን። So the solution of the equation absolute value of x equals a. For any rational number a, the equation absolute value of x equals a has አንደኛ ኬዞች አሉ። So two solution ሊኖረው የሚችለው የአንድ ነገር x equals a or x equals minus a ይሄኛውን ነገር በኤግዛምፕል በደንብ ሊገባችሁ ይችላል፣ ግን ኦቨርቪው ለማሳየት ያክል two solution ሊኖረው የሚችለው if x is a greater than 0 እዚህ ጋር absolute value of something ተሰጥቶ ለምሳሌ absolute value of 3 ተሰጠን እንበል 3 is a, right? So 3 is greater than 0. If a is greater than 0 then ሁለት መልስ ነው two solutions ነው ሊኖሩት የሚችለው which is x equals a ወይም ደግሞ x equals minus a. a ደግሞ 0 ከሆነ it only has one solution which is x equals 0. And if a is less than 0 ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ absolute value of x equals minus 3 ብንል a ምንድነው minus 3, right? So if a is minus 3 then it's less than 0. So if a is less than 0 it has no solution. So እዚህ ጋር ሰራ እዚህኛው ላይ we can see x የተሰጠን 5 ነው። ስለዚህ absolute value of x is 5 a ነው። ስለዚህ 5 ምንድነው greater than 0, right? ስለዚህ ፖዚቲቭ ስለሆነ then this solution has two solutions ነው ማለት ነው ያሉት። ምክንያቱም if a is greater than 0 it has two solutions. So ሁለት solution ካለው then absolute value of x equals 5 or absolute value x equals 5 or x equals minus 5 ማለት ነው። በዚህኛው ጊዜ ግን absolute value of x is minus 70 አለን። So a ምንድነው minus 70 አይደል? Minus 70 is negative. So if it's less than 0 then it has no solution. So absolute value of minus 70 has no solution. It's empty set. So this is the equations. But if x is, in this case, if absolute value of x equals 0, then the answer has one solution, which is x is 0. So in this case, it has no solution. X is 0. So you have to know these conditions to solve these equations ማለት ነው።